मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मारूफ ड्रामा राइटर, इन्फ्लुएंसर और स्पीकर खलीलुर रहमान कमर के अगवा के बारे में अब तक खासी होशरुबा चीजें सामने आ चुकी हैं। ऐसे ऐसे इंकिशाफात हो रहे हैं जिन्हें सुनकर इंसान अपना सर ही पकड़ कर रह जाता है। इन तमाम मामलात पर बहुत सारे लोग जहां खलीलुर रहमान कमर को मौरूद इल्जाम ठहरा रहे हैं, वहीं पे कुछ लोग इस सारे वाक़े की मरकजी मुल्जिमा आमना अरूज को भी कसूरवार ठहरा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम इंकिशाफात से रोशनास करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सामने एक बेहतरीन और क्लियर पिक्चर रखी जा सके। अलबत्ता इस बात पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि खलीलुर रहमान कमर जैसा जहां दीदा और खासा मैच्योर इंसान भी अगर इस हनी ट्रैप का शिकार हुआ है तो कहीं ना कोई ऐसी बात जरूर है जिसका इल्म मीडिया को होने नहीं दिया जा रहा। फिर मीडिया ही जानबूझकर इस बात का इल्म अवाम को होने देना नहीं चाहता कि खलीलुर रहमान कमर की शख्सियत पर दाग आने ना दिया जाए। ये बात हम किस वजह से कर रहे हैं ये भी हम आपको इस वीडियो के आखिर में बताएंगे। अलबत्ता इससे पहले कुछ ऐसे खौफनाक और होशरुबा हकायक आपके सामने रखना जरूरी है जिनसे आगाह होना आपके लिए बेहद अहम साबित होगा। तो मजीद देर न करते हुए अपने मौजू का आगाज करते हैं और आपके सामने इस खूनखार और बेरहम गिरोह के कुछ ऐसे इंकिशाफात रखते हैं जो आपने कभी भी सोचे नहीं होंगे। प्यारे दोस्तों, खलीलुर रहमान कमर के अगवा का वाकया 15 जुलाई को पेश आया था, लेकिन ये खबर मीडिया में 18 जुलाई को ब्रेक हुई। उस वक्त तक पुलिस ने खासे अहम इकदामात उठा लिए थे और इस गिरोह के बेशतर कारिंदे गिरफ्तार किए जा चुके थे। आज की तारीख तक इस गिरोह के तकरीबन तमाम अरकान गिरफ्तार हो चुके हैं और इनसे वो इंकिशाफात सामने आए हैं जिससे इस गिरोह के काम करने के तरीकेकार के बारे में अंदाजा किया जा सकता है। इससे पहले मुख्तलिफ लोगों की जानिब से मुख्तलिफ राय दी जा रही थी कि खलीलुर रहमान कमर को हवसप्रस्त, हुस्न का शिकारी और छोटी उम्र की लड़कियों की पसंदीदगी में मुलविस बताया जा रहा था। अलबत्ता सूरत हाल इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है जितनी अवाम के सामने रखी गई है। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि उस लड़की ने खुद खलीलुर रहमान कमर से राब्ता किया और खलीलुर रहमान कमर उस लड़की को काफी ज्यादा सपोर्ट करते रहे। मुख्तलिफ बयानात के मुताबिक ये भी कहा गया है कि इस लड़की का तकरीबन 15-16 दिन खलीलुर रहमान कमर से राब्ता रहा और फिर खलीलुर रहमान कमर ने इससे मिलने की पेशकश की, जिस पर इस लड़की ने उन्हें बैरिया टाउन वाले घर में बुला लिया और वहां से खलीलुर रहमान कमर का अगवा अमल में आया। इसके बाद अगवाकार उन्हें गाड़ी में लेकर मुख्तलिफ मकामात पर फिरते रहे और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उनसे मजीद रकम की डिमांड करते रहे। मुख्तलिफ इतलात के मुताबिक खलीलुर रहमान कमर से 1 करोड़ रुपए तावान की डिमांड की गई थी, लेकिन जब अगवाकारों के इल्म में आया कि खलीलुर रहमान कमर के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं जितने वो इनसे छीन चुके हैं, तब उन्होंने बहालते मजबूरी उन्हें आजाद कर दिया। इस वाक़े की FIR सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट के थाने में दर्ज की गई थी क्योंकि खलीलुर रहमान कमर को उसी इलाके से बाजियाब कराया गया था। इसके बाद पुलिस ने खासी जानफिशानी और मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए इस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की और चंद ही दिनों में इस पूरे गिरोह को लाहौर और ननकाना साहब जैसे करीबी इलाकों से गिरफ्तार कर लिया। खलीलुर रहमान कमर और आमना अरूज जो मरकजी मुल्जिमा हैं, इन दोनों के फोन्स भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिए थे। खलीलुर रहमान कमर का फोन तो मुल्जिमान ने ही छीना था और वो उन्हीं के कब्जे से बरामद हुआ। इन फोन्स के रिकॉर्ड्स को सामने लाने पर कुछ ऐसे इंकिशाफात हुए हैं जिसने इस गिरोह के काम करने के तरीकेकार को मजीद वाज़ेह कर दिया है। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस लड़की और खलीलुर रहमान कमर के फोन से बरामद होने वाली चैट से ये साफ जाहिर है कि इस लड़की यानी आमना अरूज ने सबसे पहले खलीलुर रहमान कमर की टीम और मीडिया मैनेजर से राब्ता किया था और वो उनसे दरखास्त कर रही थी कि किसी तरह से उसे खलीलुर रहमान कमर तक बराह रास्त रसाई दी जाए। उसका कहना था कि मैंने एक नावल लिखा है और मैं इस पर एक ड्रामा बनाना चाहती हूँ। मेरे पास इस नावल का स्क्रिप्ट भी मौजूद है और मुझे इसमें खलीलुर रहमान कमर की मुआवनत दरकार है। 16-17 दिन तक इस लड़की का राब्ता खलीलुर रहमान कमर की मीडिया टीम से रहा और इस बारे में खलीलुर रहमान कमर को कोई इत्तला नहीं दी गई। इसके बाद जब उस लड़की ने मुसलसल राब्ता जारी रखा तो मैनेजर ने उसका डायरेक्ट राब्ता खलीलुर रहमान कमर से करवा दिया। इस दौरान इन दोनों के दरमियान तस्वीर का लेन देन भी होता रहा और बातचीत के दौरान ही उस लड़की ने खलीलुर रहमान कमर पर यह झूठा इंकिशाफ किया कि वो कैंसर की मरीजा है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इस बात करने का मकसद इसके सिवा और क्या हो सकता था कि खलीलुर रहमान कमर जल्द अज जल्द उस लड़की के जाल में आ जाए और ये लड़की अपने मजमूम मकासद की तकमील कर सके। इस बारे में खलीलुर रहमान कमर को मुकम्मल तौर पर बेगुनाह करार देना भी दुरुस्त नहीं होगा,
کیونکہ اگر خلیل الرحمان قمر اتنے ہی پارسا ہوتے تو اس لڑکی سے اس کی ویڈیوز اور تصویریں منگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ تصویریں اور ویڈیوز لڑکی نے اپنی مرضی سے خلیل الرحمان قمر کو بھیجی ہیں۔ اگر ایسا ہوا بھی ہوتا تو خلیل الرحمان قمر جو عام زندگی میں اپنے آپ کا پارسا اور نیک ہونے کا ڈھنڈورا پیٹتے نہیں تھکتے، وہ اس لڑکی کو منع ضرور کر دیتے۔ لیکن ان دونوں کے فونز میں موجود ان کی چیٹس میں سے ایسی کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی جس میں خلیل الرحمان قمر نے اس لڑکی کو اپنی حد کراس کرنے پر منع کیا ہو، بلکہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ خلیل الرحمان قمر نے اس لڑکی کی ان حرکتوں کی حوصلہ افزائی بھی کی اور شاید خود جان بوجھ کر ایک نوجوان اور 24 سالہ خوبصورت لڑکی کی زلفوں کے اسیر ہو گئے۔ خلیل الرحمان قمر اور مرکزی ملزمہ آمنہ عروج کے فونز میں موجود چیٹ اور کال ہسٹری کو دیکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خلیل الرحمان قمر اور یہ لڑکی کم از کم 1 مہینے سے زائد ڈائریکٹ رابطے میں تھے۔ یہ بات بھی صاف ہو گئی ہے کہ اس لڑکی نے خود خلیل الرحمان قمر کو ملنے کے لیے مجبور کیا اور بار بار اسی چیز کا ڈھنڈورا پیٹا کہ میں کینسر کی مریضہ ہوں اور میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ سننے میں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید خلیل الرحمان قمر اس لڑکی کی ہمدردی میں اس سے ملنے کو تیار ہو گئے تھے، لیکن اس معاملے میں جنسی فیکٹر کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے خلیل الرحمان قمر کے آنے کی توثیق کی اور جب وہ وہاں پہنچ گئے تو اس لڑکی نے اپنے گروہ کے کارندوں کو بھی وہیں بلا لیا اور یوں اس کے بعد واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ ان لوگوں نے خلیل الرحمان قمر کی جیب میں موجود تمام کیش جو تقریباً 20 سے 15 ہزار روپے تھا وہ بھی چھین لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کریڈٹ کارڈز بھی چھین لیے۔ کریڈٹ کارڈز کا پاس ورڈ پوچھ کر نزدیکی اے ٹی ایم سے ان کا اکاؤنٹ خالی کروا لیا گیا اور خلیل الرحمان قمر کا آئی فون، ان کی قیمتی گھڑی جس کی مالیت 1 لاکھ روپے سے زائد تھی، وہ بھی چھین لی گئی۔ اس کے بعد یہ لوگ خلیل الرحمان قمر کو باندھ کر اپنے ساتھ لے گئے اور ان کے اوپر اچھا خاصا تشدد کیا اور انہیں مجبور کرتے رہے کہ کسی طرح سے 1 کروڑ روپے کا انتظام کیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اتنے پیسوں کا انتظام کرنا خلیل الرحمان قمر کے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ اسے بھی خوش نصیبی ہی کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں نے خلیل الرحمان قمر کو مزید کوئی جانی نقصان پہنچائے بغیر زندہ چھوڑ دیا اور خود فرار ہو گئے۔ اس معاملے میں خلیل الرحمان قمر کا کردار جہاں پر کھل کر سامنے آ جاتا ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خلیل الرحمان قمر کتنی آسانی سے ان جنسی ہتھکنڈوں کا شکار ہونے والے انسان ہیں اور عام زندگی میں اپنے کہے ہوئے بیانات سے کس قدر مختلف ہیں، وہیں پر ایک فیکٹر اور بھی ہمیں نظر آتا ہے جس کی داد نہ دینا بھی زیادتی ہوگی۔ خلیل الرحمان قمر کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ یہ معاملہ لائم لائٹ میں آنے کے بعد ان کا اچھا خاصا مذاق اڑایا جائے گا اور ان کی کردار کشی بھی کی جائے گی۔ اس کے باوجود انہوں نے پولیس کو تمام معلومات دی اور ان لوگوں کو کسی بھی طرح سے چھپانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس حوالے سے خلیل الرحمان قمر نے میڈیا کا سامنا بھی کیا۔ اس لیے اس جرت کی داد بہرحال خلیل الرحمان قمر کو ضرور دینی پڑے گی۔ اور آپ کا اس تمام معاملے میں کیا خیال ہے؟ آپ کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بھی آگاہ ضرور کیجیے گا۔